O'r teitl y sesiwn hon yw Heddwch Iechyd a Phlynyddwch Meddwl. Fe gafon ni ymateb amrywiol iawn i'r testun wrth alw'n bapurau, a mae hynny wedi cael ei adlewyrchu yn y cyflwyniadau ni wedi cael heddi. Gan ddechrau gyda'r gosodiad bore yma bod mwy i heddwch nag absenoldeb gwrthdaro neu rhyfela. Ni wedi clywed am bwysigrwydd dŵr ac iechyd ac ystod y bethau fel pobl ar y cyrion, unigedd, unigrwydd, peirianneg, heddwch, iaith, creadigrwydd. Mae wedi bod yn gyfle da i'r academi i arbrofi gyda ffwnc môr eang sy'n adleisio'n llawn y deml heddwch ac iechyd. A mae sawl llwybr siŵr o fod wedi cael ei agor i ni ddilyn i'r dyfodol. Heb ragor rag ymadrodd, ga i gyflwyno siaradwyr i chi yn y sesiwn hon ac i nodi bod ni wedi newid y drefn. Mae wastad yn handi i gymysgu pethau lan rhywfaint yn diwy. Roderick fydd yn siarad gyntaf a Laura yn cloi pen y mwdwl i ni. Felly bach o gyflwyniad i'r Dr Roderick Lewis Owen. Mae wedi bod yn gwasanaethu fel athro emeritus mewn athroniaeth yng Ngholeg Mary Baldwin sy'n bellach ym Mhrifysgol am 41 o flynyddoedd. Mae wedi bod yn gadeirydd yr adran athroniaeth ac astudiaethau crefyddol ac yn gyfarwyddwr rhaglenni academaidd meithrin heddwch a datrys gwrthdaro ac astudiaethau arweinyddiaeth. Cafodd ei ddoethuriaeth o Goleg William y Mary ac oedd ei draethawd estynedig yn canolbwyntio ar fodelau addysg moeseg ar lefel israddedig. Mae meysydd ymchwil athrynyddol a chyhoeddiadau Dr Owen yn cynnwys addysg cymeriad, dulliau rhyngddisgybliaethol o addysgu moeseg, dadleuon a thrafodaethau ar gyfiawnder byd-eang a dinasyddiaeth fyd-eang, a'r berthynas rhwng moeseg a datrys gwrthdaro. Mae'n aelod o'r APA, y Philosophy of Education Society Rhanbarthol, Virginia Humanities Association, Association for Ethics Across the Curriculum, a'r Peace and Justice Studies Association. A mae wedi cyflwyno nifer fawr o bapurau mewn cynadleddau a gynhaliwyd gan yr haen a sefydliadau academaidd eraill. Ni'n hapus iawn i groesawu chi ato ni pnawn mae Roderick. Drosodd ato chi. Diolch yn fawr iawn i ni. Appreciate that. Now comes the most difficult or challenging part for me, and that is making sure that I'm able to share my screen and my slides. All right, can everyone see my screen? No, we can't, Roderick, sorry. Let's see. I think I see. Here we go. What about now? Brill, that works now. Thank you. Is that working now? Yes. Yeah, that's Oh, great. good. Well, diolch yn fawr iawn. I do want to let everybody know who's here that it is a bit windy in the Shenandoah Valley today, and there's a storm floating around. So if I cut off abruptly, it has to do with loss of power, not because of loss of interest. But hopefully the weather will abate and this will go just fine. I do want to just take a moment, though, to thank Craig Owen and the production on the Temple of Peace and Health, of Health and Peace. It's a wonderful production. If anyone here has not seen it, it really is a rich portrayal of a part of Welsh history and Welsh tradition that many people are not aware of. If you step outside of Wales, there are certain iconic aspects of Wales with her cultural heritage of singing, actors such like Richard Burton and many others. But I don't think enough people are cognizant of this rich tradition of peace building and peacekeeping. And it's so good to see this as being revitalized and brought forward as a location, not just for a movie set, but for many other things. And I also want to say to Craig and the founders there, I'm so glad to see that also conscientious objectors themselves are also recognized in the temple, which is great to see. Now to un peth ychwanegol, mae dysgwyr Cymraeg yr unig dwi'n llwyr gefnogi a deall pwysigrwydd cynnal cynhadledd ddwyieithog. Wrth gwrs. What about the prevalence of anger today? It seems amlygrwydd dictir heddiw.
Anger appears more ubiquitous and strident in both public and private contexts. I could give so many examples. I will just give one brief, if discouraging example. This appeared in the publication The Week, just perhaps 3 days ago, based in the United States. Bloody weekend. At least 9 mass shootings broke out across the country on a single weekend. This is last week. An alarming rise in US homicides, often when trivial disputes escalate to gunshots. At a community car show in the small town of Dumas, Arkansas, 2 people were engaged in a gunfight that sent bullets spraying into a crowd, killing 1 bystander, injuring 27 others, and that included 6 children. You went, this is a quotation, you went from laughing and talking and eating to random firing and death. In Norfolk, Virginia, which is not that far from where I live, an argument over a spilled drink quickly led to shots outside of a pizza place. It killed 2 people, including a young newspaper reporter. Her name's Sierra, African-American woman, Sierra Jenkins, just 25 years old. And she just happened to be leaving the restaurant. In Louisiana, a 7-month-old baby survived a shot in the head, and her mother lost an eye after they're caught in a crossfire of drive-by shooting. That's just one weekend in this country. And I'm not even talking about, or I will be talking about, the anger and the fear that goes along with it in places such as obviously the Ukraine, but also Congo, Syria, Myanmar, Yemen, the Tigray region of Ethiopia. There is a considerable amount of anger, political anger, as well as interpersonal anger in both public and private contexts. Sometimes this anger is directed in ways that are highly unethical. It's being directed at Muslims, feminists, immigrants, political opponents, sexual minorities, Jews, and so many others. And this level of blame is often hysterical. It's fear-driven. And of course, at this level, it is unopen to any discourse or compromise. This kind of anger is based in retribution. It's revengeful. It is seeking to inflict pain and suffering. One way to put it is just to use the word payback. There's a burning desire for payback. Dicter ac ofn. Anger and fear are so closely related. I do think that historically we've had a rather dismissive attitude within our Western tradition, from the Stoics to Western rationalism to Enlightenment. We probably haven't taken emotions seriously enough. There are counter trends, but often anger has been relegated or limited to on an individual basis and open to psychological analysis, but not much beyond that. I would say that collectively, maybe we've had a certain amount of naivete, just about the sheer power of people, of communities and cultures that have been driven by forces of anger and fear. So I'm just going to talk briefly, of course, about the need to more deeply and critically understand the dynamics of widespread anger and fear, its influence on public health, and the establishment and the maintenance of peaceful communities. Now yn Cymraeg, ffrwydrad dan ansoddi a mewnwelediadau. So there's an explosion of analysis, insights into anger today. Within my own area of philosophy, especially the philosophers Martha Nussbaum and Richard Solomon, are philosophers who are taking public emotions seriously. I'll say a little bit more about the rise in neurosciences and the application of neurosciences to thinking about anger and fear. In the last decade and a half, increasingly I've been drawn to the field of peace studies and have introduced courses and a focus on mediation, conflict resolution, and resolution within our own curriculum. And indeed, I think there is a need, an immediate pressing need for multidisciplinary approaches and applications to dealing with anger. Dicter ac ofn. Penderfyniadau gweithredoedd. I think some expressions of anger can feel rewarding. They can provide a sense of control. Anger can sometimes be energizing. And there are contexts in which anger can be an important, even a healthy, especially when it's a morally rooted emotion. Unfortunately, as I think we all recognize and see too often in our lives, anger so easily leads to vengeance, violent payback, uncontrolled rage. It becomes cyclical, sometimes across generations.
On both an individual and social level, anger leads one to take greater risks, sometimes to make catastrophic decisions, and it does so often lead to a cycle of violence that goes across generations, in some cases, across centuries. Braud na chwaer dictir ofn. Anger's sibling is fear. In some cultures, in some families, to acknowledge fear is viewed as a weakness in itself. It just cannot be done. And what happens in places where there's a fear, continuing fear collectively of oppression, imprisonment, of expulsion under authoritarian regimes, fascist regimes. I think that understanding collective fear and its relationship to anger is a key to achieving peace. The American philosopher Martha Nussbaum refers to anger as the child of fear, the child of fear. But there are other connections. I mean, there are culturally laden notions of anger being related to a notion of what is fair and of status and ranking. Demagogues, cite vaithrin dictir. We know that the ancient Greeks have been analyzed what it means to be a demagogue. Indeed, of course, we owe the word demagogue to those Greeks. These are leaders that threaten peace, stability, genuine justice. And of course, in our own time, demagogues threaten democracy itself. By definition, demagogue builds support by appealing to these emotional desires and the prejudices of ordinary citizens. A demagogue uses rhetoric as a manipulative tool to garner power, to defeat enemies, to motivate action. In this context, the liberal Enlightenment agenda of reason, civility, democratic decision-making, they're considered irrelevant or they're actively despised. And I would say that unfortunately, one particularly effective tool is the cultivation of widespread anger. And using such tactics as claiming victim status, demonizing one's perceived enemies, deliberately polarizing ethnic, racial, religious groups within one's own area, within one's own nation. And often demagogues will provide false moral justification for public anger. And they'll either fabricate or they'll actually create threats of violence, actual violence that will follow. So just to say a little bit about the scientific insights that are coming forward. Mewn welediadau neuroswyddonol. Fear and anger have a deep-rooted biological heritage. There is an innate biological fear system. The amygdala, which processes these most primitive emotions, it doesn't, in a sense, distinguish between the core physical threats we face and then the developed culturally based social threats we face. The amygdala kicks in. It's a fear reaction system. It is plastic, it is fluid, it is shaped by a particular cultural and historical context, but it's there across humanity. And memory and fear together can create pre-conscious triggers of anger. So this fear reaction system is powerful, it's sensitive, and it is adaptable. And of course, in evolutionary terms, it does have survival benefits. One can react quickly and decisively and not reflect. And there are some positive things about that. Rational assessment, on the other hand, involves the prefrontal cortex. It takes time. You might say metabolic capacity. Well, at this biological level, both fear and anger bypass and can overwhelm reasoned and principled consideration. So there can be dictir and ganlyniadau, the sheer persistence of anger, its unconscious carryover. When, as I mentioned, when people are angry, they make riskier choices. They make more gambling decisions. They may feel far more self-assured than warranted. And anger can automatically trigger certain prejudices and stereotypes. A fellow who has worked as a diplomat and on peace negotiations has written several books about the need to draw upon
mediation and conflict resolution skills to inform the next generation of diplomats and statespeople. He says, anger is an insidious and powerful unconscious influence on negotiations of all types. One can't help but think about the negotiations taking place between the Russians and the Ukrainians right now. There is such a thing as morally justified anger. Dictir wedi gyfranhau'r foesol. When is anger justified? Well, it can be a signal that those people who are oppressed recognize their plight. Might be necessary motivation to take action. It could be individually a cathartic release necessary to move on. Sometimes anger is morally justified and authentic. But the question is, and it's it's easy to say, difficult to enact. How can anger be controlled and regulated, ultimately by compassion, a broader sense of connection to social welfare, even ideally an ability to empathize even with one's perceived enemies? The philosopher Martha Nussbaum calls this kind of anger transitional anger. And I'm going to skip over several things here. In my view, sometimes poets and authors have done a much better job of analyzing and portraying anger and fear than sometimes has happened through philosophers or neuroscientists. So let me just jump over here. I will say this, there are traditions that emphasize non-anger and non-violence. We would think of Mahatma Gandhi. We think of great pacifists. We think of Martin Luther King, of course. So what is the relationship? Die Victor, now the Thrice. I'm not going to even, I'm bringing up the issue here. I'm not going to get into it, but I will say this. There are resources now that begin to talk about not just faith-based pacifism, but also about citizen nonviolence. And there are, one example of such a series is A Force More Powerful, which is not only a set of writings, but also a documentary set, which should be easily available, at least in several different languages. Bringing Down a Dictator, and I've given a link here, this will be available later, is a wonderful documentary that talks about how Serbian students brought down Slobodan Milosevic using nonviolent citizen resistance. Yes, they were angry. Yes, they were oppressed, but they were able to channel their frustration, their anger, and their sense of oppression into an effective nonviolent political movement. And indeed, in the last 50 years, I think we've seen a movement to expand beyond faith-based pacifism to say that there are forms of citizen-based nonviolent resistance that can be effective as well. Again, forgive me for jumping here a little bit. In this context, I think of Nelson Mandela. Nelson Mandela, as we know, spent 26 years in prison. 26 years he had to reflect on anger and on fear. And he used that time, in part, to study and understand Afrikaner culture and language, amazingly. And Mandela was not a faith-based pacifist. Indeed, he was imprisoned for so long because he refused to pledge to nonviolence. Yet, in his meditations and in his autobiography, Mandela makes it very clear that to disarm resistance, you must disarm anxiety and distrust first. You must begin with recognition and a recognition of shared human dignity. And this is a man in apartheid Africa who's been treated like scum for 26 years in a prison, a rather extraordinary example. Again, I want to leave time for Laura to speak. I want to come here. I think it's possible to think about anger as a social disease. What's that? 1 minute to go. Dwi ddim yn clywed. Oh, 1 minute, you've got 1 minute all left. right, yeah. Let me jump to the last part of this because I want to not end on a negative note. I want to say, how do we transform or curb public and political anger? Using strategies that use anger and harsh judgment only contribute to a cycle of violence.
We can apply insights from the sciences. We can be alert to our evolutionary heritage and now how and when to avoid stigma and stereotype and exclusion. We can learn that anger is only partially rooted in evolution. It takes a wide range of cultural forms. And then I believe that one of the things we need to do is create new forms of democratic and civic education. It needs to be global in scope with a pluralistic ethos. We need to clearly identify explicit threats to democracy. We need to teach about systemic barriers to civic engagement, including consumerism and social media. Provide instruction in emotional intelligence, focused on mediation, negotiation, resolving conflict. And this will be my lead into Laura Craddock, we need to acknowledge and support individual pathways, yoga, mindfulness, and faith-based pacifism as all ways that individuals can create their own zone of peacefulness and a movement away from anger that's been cultivated by others. So forgive me for going through so much so quickly. Diolch yn fawr iawn, and I hand it to Einar a Laura now. Diolch yn fawr iawn, Roderick. Trieni bod dim tipyn fwy amser gyda ni I fynd i'r afel hyn yn fwy. Mae Laura yn astudio yoga ers 1990 yn dysgu yoga I eraill ers 2005. Cyhoeddodd I chyfrol gyntaf Rhyddin ymddiddan y corff arenaid yn 2021. Astudiodd yr radd mewn cysylltiadau rhyngwladol ym Mhrifysgol Aberystwyth rhwng 2000 a 2003. Yn ogystal y dysgu yoga, mae Laura wedi gweithio yn y sector elusennol ryngwladol fel cynghorydd addysg I Oxfam Cymru yng Nghaerdydd, a bu'n aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr Cymru Masnach Deg rhwng 2014 a 2021. Heddi mae'n byw gyda'i theulu yn Mhontyberem. Mae Laura yn mynd I orffen y diwrnod ar nodyn sy'n sôn am y llynyddiwch mewnol, ac wrth gwrs fel athrawes yoga, fi'n siŵr bod gennym ni lot I ddysgu. Edrych mlaen, Laura, at yr sgwrs. Diolch Einar. Na I just checio bod fi'n gallu rhannu fy sgrin ac pawb yn clywed bob dim yn glir, ynddi? Iawn. Wel, mae yn fraint cael bod yma, mae wir yn fraint cael cloi diwrnod mor ddiddorol ac amrywiol ar heddwch. Ac wrth gwrs dwi yma I siarad fel mae Einar wedi deud o fy mhysbectif I fel ymarferydd yoga. A'r cwestiwn sydd o ddiddordeb I fi yn hynny o beth ydy beth ydy'n perthynas ni yng Nghymru efo yoga a sut fedrwn ni adeiladu ar hynny mwyn atgyfnerthu y cysylltiadau rhwng meysydd iechyd a heddwch ac drwy hynny atgyfnerthu y cysylltiadau sydd rhyngddo ni a'n bywyd mewnol ni fel unigolyn a'r gymdeithas allanol da ni yn rhan ohoni hi. Swn I yn licio cychwyn drwy sôn am ymholiad diddorol ges i'n ddiweddar gan ein mudiad ieuenctid mwyaf ni yma yng Nghymru, sef yr Urdd. Gofyn oedden nhw, tybed fyswn i'n licio cyflwyno sesiwn yoga efo Mr Urdd ar lwyfan y brifwyl eleni. Fel rhan o ddathliad gwyl triban, gwyl sydd yn bwriadu dathlu y gorau o gerddoriaeth a diwylliant gyfoes Cymru. Ac I gael ei ystyried fel rhywbeth sy'n rhan o ddiwylliant gyfoes Cymru, mi nath hynny mi sylweddoli fod poblogrwydd yoga wedi cyrraedd rhyw lefel yma da ni heb ei weld ella o'r blaen. Ond wrth I ni gofleidio yoga fel hyn, dwi eisiau gwybod be'n union yda ni yng Nghymru yn ei gofleidio. Os edrychwn ni ar draws sawl sector yma bellach, mi welwn ni yoga yn cael ei ddefnyddio fel arfer fel rhywbeth mwyn iechyd a lles unigolion, rhywbeth sydd yn atgyfnerthu iechyd a lles yr unigolyn, boed yn blant neu yn oedolion. A dyda ni yma yng Nghymru yn ddim gwahanol I weddill y byd yn gorllewinol yn hynny o beth wrth I ni ddehongli yoga fel rhywbeth sydd o fydd i'n iechyd a'n lles personol ni. Ac mae'n debyg mae'r elfen honno nath ddenu fi at yoga pan o'n I yn fy arddegau yn Nyffryn Ogwen, lle mae Einar yn byw fel mae'n digwydd. A dydw I ddim am danbrisio yr buddiannau sydd yn dod i'n iechyd ni o ymarfer yoga, achos dwi yn bendant wedi teimlo y buddiannau hynny fy hun dros y blynyddoedd.
mewn llyfr a gafwyd ei gyhoeddi yn 2019 o'r enw One Simple Thing. Mae'r athro yoga Eddie Stern yn trio crynhoi yr wybodaeth ar ymchwil ddiweddara sydd na ar yoga, ac mae o'n nodi fel hyn. While it is not a cure-all for every disease, what yoga essentially does is act as an internal balancing act for our brain, nervous system, and cellular mechanisms. It restores the functions that are out of alignment towards a state of balance. In a nutshell, yoga supports self-regulation. Na I adael hwnna i fyny am eiliad. Achos yn wir, mae'r amrywiol dechnegau corfforol a meddyliol sydd yn rhan o yoga yn gweithio i ddod â ni yn ôl tuag at stad o gydbwysedd mewnol. A dwi'n licio menthyg gan yn beirdd yng Nghymru yn hyn o beth drwy gyfeirio at hyn fel cynghanedd y corff. Ac heb os, o ystyried cyflwr presennol yn byd, y rhyfeloedd sydd o'n cwmpas, yr anghyfiawnder cymdeithasol sydd o'n cwmpas, a'r straen mae nifer fawr iawn o bobl yn ei brofi yn sgil hyn. Mae'r gynghanedd fewnol hon heb os yn beth hynod o werthfawr. A pan dwi yn dysgu yoga ac yn rhannu yoga efo pobl eraill yma yng Nghwm Gwendraeth, mi ydw i wir wrth fy modd yn ei gweld nhw yn dechrau dadweindio yn ara bach. Ac maen nhw'n gorffen sesiwn yoga yn teimlo yn fwy llonydd ac yn fwy tawel ar y tu mewn. Ac mae hynny i mi yn amhrisiadwy. Ond, wrth i fi barhau i ymarfer yoga dros y blynyddoedd, mae fy niddordeb i am gwybodaeth i o hanes ag athroniaeth yoga hefyd wedi datblygu. A dwi wedi dod i werthfawrogi yr dyfnder a'r ehangder athronyddol a diwinyddol sydd yn rhan o'r diwylliant yma ac o'r hanes yma. Ond, o'i gymharu efo'r poblogrwydd mae yoga yn ei gael ym meysydd iechyd a lles yn y gorllewin, llawer iawn prinach ydy dealltwriaeth pobl yn y gwledydd gorllewinol a Cymru wrth gwrs yn un o'r rheini, ynglyn â'r athroniaeth a'r ysbrydolrwydd neu'r ddiwinyddiaeth neu'r crefyddau os liciwch chi sydd hefyd wrth wraidd y disgyblaethau hyn. A dydy hynny ddim i ddeud nad oes na unrhyw fath o ysbrydolrwydd yn cael ei gyflwyno ochr yn ochr â yoga heddiw. Os ydych chi'n edrych ar Instagram, ar gyfrifon yoga, mi welwch chi yn eitha handi bod na lot o rethreg ysbrydol esoteraidd yn cael ei gyflwyno ochr yn ochr â yoga a hefyd meddylgarwch. Ond yn fy marn i, a fy marn i ydi o, mae hwn yn dueddol o fod yn fersiwn yn gyfuniad glasdwriaethedig eingl Americanaidd o'r athroniaethau gwreiddiol yma'r disgyblaethau yma yn deillio ohonyn nhw. Ac mae hynny wedyn wedi cael ei addasu i gyd ymffurfio ac mewn rhai achosion i gynnal y gymdeithas faterol gyfalafol yr ydym ni'n rhan ohoni hi. Mewn cyfrol wych o 2004 o'r enw Selling Spirituality, The Silent Takeover of Religion, mae Richard King a Jeremy Carrett yn egluro. In a sense, a mi'n triau roed hwn i fyny ar sleid os allai hefyd, gadwch chi fi weld, dyna ni. In a sense, the most troubling aspect of many modern spiritualities is precisely that they are not troubling enough. Ydy pawb yn gweld hwnna, sori, dydy o ddim ar y sgrin, nac, dyma ni, mae o rwan, dyna ni. In a sense, the most troubling aspect of many modern spiritualities is the fact that they are not troubling enough. They promote accommodation to the social, economic and political mores of the day and provide little in terms of a challenge to the status quo or to a lifestyle of self-interest and ubiquitous consumption. Ac mae'r elfen gyfalafol yma sydd yn rhan o'r diwydiant byd-eang, yoga a lles, wastad wedi wneud i mi deimlo yn aniddig. Yn enwedig ella fel Cymraes sydd wedi tyfu fyny yn ymwybodol iawn o freuder ein iaith a'n diwylliant yng nghysgod yr un grymoedd. A dyna pam, ella, bod hi wedi bod mor bwysig i fi i ddod i adnabod ac i ddehongli yoga drwy lens fy iaith a fy niwylliant fy hun, ein gwleidyddiaeth, ein llenyddiaeth a hefyd ein athroniaeth ni yma yng Nghymru.
Ac fel rhan o hynny felly yn Hydref 2021, mi nes I gyhoeddi Rhuthun, y gyfrol hon, Rhuthun ymddiddan y corff a'r enaid. Mae'n gywaith o ysgrifau, o ymarferion, o gerddi ac hefyd o ddarluniau sydd yn ymgais I drio cyflwyno llai o'r elfennau corfforol sydd fel arfer ella yn cael eu cysylltu efo yoga, a mwy ar rhai elfennau o'r athroniaeth sydd tu ôl i'r ddisgybleth. Enghraifft ahimsa, yr ymrwymiad I fyw yn ddi-drais, mae Roderick eisoes wedi cyflwyno chydig at hynny, a hefyd santosha neu bodlonrwydd. Ac mae'r teitl y gyfrol, Rhuthun, yn dod o gerdd di-deitl gan fy hoff fardd Waldo Williams. Nid oes yng ngwreiddyn bod un wywedigaeth. Yno mae'n Rhuthun yn parhau. Ac yn y ffordd symla bosib yn fan hyn, mae Waldo yn mynd at galon be ydy yoga I fi, sef dod I adnabod pwy ydan ni go iawn. O dan dwrw'r byd, da ni'n dod I ddarganfod y rhan ohona ni sydd ddim yn newid, hyd yn oed pan mae'r byd o'n cwmpas ni, yng ngeiriau Waldo, yn chwal. A dwi'n gorffen y gyfrol yma efo pennod fechan o dan y teitl Cynghanedd, lle dwi'n sôn na gwir potensial yoga I fi ydy'n gallu ni I drosglwyddo'r hyn da ni'n I ddysgu wrth ymarfer ar y mat i'n bywydau y tu hwnt i'r mat. So ar y mat, da ni'n dysgu sut I greu teimlad o undod a chytgord rhwng y gwahanol rannau ohona ni, y corff a'r meddwl. Ac oddi ar y mat, mae ganddo ni gyfle I adleisio ac I atgyfnerthu hynny yn y ffordd yr ydyn ni'n trin ni'n hunain, yn trin i'n gilydd, pobl eraill o'n cwmpas ni ac yn ehangach yn y byd. Ac hefyd y ffordd da ni'n trin y byd naturiol, yr amgylchedd da ni'n byw ynddo fo. Mewn geiriau eraill, ella, dwi wedi dod I werthfawrogi bod yr heddwch mewnol a'r llonyddwch mewnol da ni'n I ddatblygu drwy ymarfer yoga yn cyfrannu at yn gallu ni I greu heddwch yn y byd allanol. A dyma'r agwedd o yoga sydd o ddiddordeb mwyaf I fi. Da ni'n dysgu o'r hyn da ni'n I brofi, a theimlad o heddwch a llonyddwch mewnol ydy yr agwedd mwyaf cyffyrdadwy ag personol ella o heddwch da ni'n gallu brofi fel unigolion. Ac yn y gyfrol Rhuthun, dwi yn nodi, wrth gwrs, na nid yoga ydy'r unig ffordd na'r unig feddylfryd a disgybleth sydd yn dod â ni at y syniad yma o heddwch mewnol yn cyfrannu at heddwch allanol. Ond o siarad yn gyffredinol, mae'r feddylfryd hon yn rhywbeth sydd wedi datblygu yn llawer mwy amlwg fel rhan o athroniaethau a chrefyddau dwyreiniol, enghraifft Hindŵaeth a Bwdhaeth, efo yoga a meddylgarwch yn rhan o'r tirlun hwnnw. Ac ar y llaw arall ella, mae athroniaethau gorllewinol ag ymgyrchoedd heddwch a diwylliannau heddwch gorllewinol wedi tueddu I bwysleisio creu heddwch allanol drwy gyfiawnder cymdeithasol. Ond wrth gwrs, dydy pethau ddim cweit mor syml â hynny. Ac mae athronyddwyr o'r dwyrain wedi dylanwadu ar bobl yn y gorllewin ac wrth gwrs fel arall. A hoffwn I ddadlau hefyd felly bod na adlais o hyn neu bod na dystiolaeth o hyn I weld yn ein traddodiad heddwch ni'n hunain yma yng Nghymru. Enghraifft, mi fedrwn ni weld yn glir y syniadaeth Gandhi ag ymgyrch satyagraha Gandhi yn dylanwadu ar ddull di-drais o weithredu gafodd I fabwysiadu gan Gymdeithas yr Iaith yn y 60au ac wrth gwrs hyd heddiw yn rhan o hynny. Tu hwnt I Gymdeithas yr Iaith ac ymgyrchoedd di-drais Cymru, mi welwn ni hefyd enghreifftiau yn ein llenyddiaeth ni o feirdd sydd yn sgwennu ar themau heddwch o bersbectif fysa'n cael ei ddisgrifio fel un mwy dwyreiniol gan rai pobl. Enghraifft yn y llyfr Pacifism, Peace and Modern Welsh Writing, mae'r awdur Lyndon Peach yn nodi. Pacifism in Wales came to mean much more than what we call anti-warism. And peace itself came to mean not only not being at war, but, in the work of some writers, an inner peacefulness.
Mae Lyndon Peach yn mynd ymlaen o fan hyn I gyfeirio at Waldo Williams ac hefyd D. Gwenallt Jones fel enghreifftiau o feirdd sydd yn profi nad ydy'r ffin rhwng meddylfryd gorllewinol a dwyreiniol o heddwch mor berthnasol I ni yma yng Nghymru. Ac wrth drafod gwaith Waldo yn benodol, mae'r awdur yn nodi Waldo strove to redefine human activities from the perspective of a conscious link between humankind, nature, and the divine, positing that the kind of rural communities he knew in West Wales were most capable of realising the ideal of the integral life he sought. His work revolves around the spheres of creativity, spirituality, and practical activity. Ac mae'r ystyriaeth o naws dwyreiniol yng ngwaith Waldo hefyd yn bersbectif sy'n cael ei gynnig mewn papur hynod o ddiddorol gan yr athro Cyril Glyndŵr Williams, lle mae o'n cwestiynu os allwn ni ddisgrifio Waldo fel cyfrinydd neu mystic Celtaidd. Yn y papur yma, mae o'n deud, In the case of Waldo Williams, his understanding of the ultimate is inseverable from his deep sense of the unity of humanity. One also finds in his poems, on occasion, a sense of the unity of the whole cosmos, a feature, according to some, of the Celtic tradition, but which is certainly not absent elsewhere, particularly in Indian literature such as the Upanishads. Mae poblogrwydd parhaus cerddi Waldo yn awgrymu I mi fod y feddylfryd yma yn taro tant efo'i gynulleidfa. Mae allan bwysig I fi nodi yma bod yr sylwadau dwi wedi wneud hyd yma ynglŷn â cynseiliau meddylfryd heddwch mwy holistaidd mewnol a llanol yma yng Nghymru yn benodol ella I wneud efo'r iaith Gymraeg o'r ymchwil dwi wedi ei wneud hyd yma. Yn amlwg bys angen llawer mwy o ymchwil I roi mwy o gig ar yr asgwrn ac I ddadansoddi hyn ymhellach. Ond dwi'n teimlo bod hi'n ddiddorol bod yna gysylltiad ella ieithyddol rhwng yr iaith Gymraeg a'r feddylfryd yma. A dwi'n credu y bysai'n hynod o ddiddorol I ni edrych yn fwy ar hyn, yn fwy manwl ar hyn, ac I wneud hynny fel rhan o atgyfnerthu ein diwylliant a'n traddodiad heddwch gref ni yma yng Nghymru. Ac hefyd o ystyried yn diddordeb a'n defnydd cyfredol ni o yoga a meddylgarwch, mi fedrwn ni gyfuno hyn efo yr pwyslais a'r arbenigedd da ni wedi ei ddatblygu yn genedlaethol a'r lesiant dros y blynyddoedd diweddar. Ac trio ella dod at ddiwylliant mwy holistaidd o iechyd a heddwch sydd yn blaenoriaethu y mewnol a'r allanol. Ac fel da ni wedi glywed gan Roderick eisoes, mae pontio'r mewnol a'r allanol ella'n greiddiol bwysig os ydym ni'n mynd I edrych ar greu heddwch sydd yn gynaliadwy yn ein byd. Ond os ydym ni am barhau I wneud defnydd o yoga a meddylgarwch mewn amrywiol sectora yng Nghymru, mi fyswn ni yn licio tasan ni'n wneud hynny efo chydig mwy o barch ella ac chydig mwy o ystyriaeth o'r traddodiadau athronyddol, diwinyddol a chrefyddol sydd yn gefndir iddynt. Ac mae yna gynsail arall yn hyn o beth I ni yma yng Nghymru, a dwi wedi ei ddyfynu fo eisoes heddiw, yr athro Cyril Glyndŵr Williams. Yn wreiddiol o bentre Pontiet, sydd just I lawr y lôn oddi wrtha I yn fan hyn yng Nghwm Gwendraeth. Roedd Cyril Williams yn un o sylfaenwyr adran astudiaethau crefyddol Prifysgol Llambed, ac roedd o hefyd yn weinidog efo'r annibynwyr. Oedd ganddo fo diddordeb mawr iawn yng nghefyddau'r byd ac yn benodol yng nghefyddau'r dwyrain. Ac yn fy marn ni, mae ei gyfraniad deallusol I Gymru yn y maes yma wedi ei danbrisio yn sylweddol hyd yn hyn. I fod o'n Gristion brwd, roedd Cyril Williams yn mynegu'n gryf yr angen I ddysgu am grefyddau eraill, oherwydd yn ei eiriau fo ei hun, profiad y rhan fwyaf ydy fod astudiaethau o grefyddau eraill yn gorfodi'r credadyn I geisio gwell ddealltwriaeth o natur ei ffydd ei hun. Munud I fynd, Laura.
No, driang ora. Cyhoeddodd Cyril Williams gyfrol yr enw Crefyddau'r Dwyrain yn 1968, clamp o gyfrol, a'i fwriad oedd llenwi bwlch yng ngwybodaeth Cymru. Oedd na'n byd felly wedi cael ei gyhoeddi ers hanner can mlynedd. Ath ymlaen i ddysgu Sansgrit, mi gyhoeddodd o gyfieithiad Cymraeg o'r Bhagavad Gita, y Fendigaid Gan, yn 1991. A hwn ydy'r unig gyfieithiad hyd y gwni o lyfr cyflawn o ysgrythyr tu allan i'r traddodiad Iddewig Cristnogol. A mae yna bellach dros hanner canrif arall wedi mynd ers i Cyril gyhoeddi Crefyddau'r Dwyrain. A dwi yn teimlo bod hi'n amser i ni ddiweddaru ar ein gwybodaeth ni o'r athroniaethau'r diwyniaethau yma yn y Gymraeg yn benodol. Felly, mi driai grynhoi a chloi, ac be dwi yn ei deimlo ydy bod cyfle i ni yng Nghymru i greu diwylliant newydd o heddwch sydd yn adlewyrchu y pwyslais ar ein byd mewnol a'r byd allanol, a'r cysylltiad angenrheidiol, integreiddiol sy'n yna rhwng y ddau. So nes i gwestiynu ar y cychwyn, be ydy yoga a meddwlgarwch i ni yma yng Nghymru yn 2022? Sut ydyn ni yn ei deall nhw a'i ymarfer nhw? Ac ella o ehangu ar y ddealltwriaeth yma a dysgu ychydig bach mwy am yr athroniaethau a'r diwyniaethau sydd wrth eu gwraidd nhw, fedra ni hefyd ganfod adlais o hynny yn ein syniadaeth ni yma yng Nghymru ac yn ein traddodiad heddwch ni yma yng Nghymru, ac adeiladu ac atgyfnerthu ar hynny i geisio adfer heddwch yn ein cymdeithas ni yma ac hefyd yn y byd yn ehangach. Ac mi orffenna i ar hynny felly. Diolch o galon i chi. Waw. Diolch o galon i ti, Laura, am y cyflwyniad yna, sydd wedi dod ar dydd i ben ar uchafbwynt diddorol dros ben, yn rhoi yr meddwlgarwch ac yoga yn y cyd-destun Cymraeg ac yn rhoi bwyd i'r meddwl yn sicr a pwnc i'w drafod ymhellach. Mae'n rheni mawr bod dim fwy amser gyda ni i glywed mwy gan y ddau ohonoch chi. Os yna gwestiwn cyn bod fi yn pasio ni droso at Mererid, achos os yna gwestiwn, na i ofyn un i gloi. A fi'n mynd gweld un yn y Q&A. Ydy pawb yn dechrau, na fi methu gweld cwestiwn. Fi eisiau, just un cwestiwn, byr i gloi. Be fydde'r ddau ohonoch chi'n gweud yw'r un peth allwn ni gyd wneud yn hunain mwyn cael gwared o'n anger, sori fi'n ngofio beth yw'r gair nawr, a beth yw sut i fod yn llonydd yn meddwl. Roderick, un peth i ni fynd o yma hefo ni. Iawn, diolch. Dicter ydy'n gair? Dicter, sorry. Senior moment. Well, in many ways, I so enjoyed, Laura, your presentation. And I think what Laura's talking about is she draws upon Waldo Williams and Cyril's work. In the Welsh tradition, there are resources that can provide the sense of optimism and hope that begins within oneself. I mean, I will say, when we look at figures like Mahatma Gandhi and Martin Luther King, each of them understood that in order to be public figures addressing the violence and the anger and the oppression within their respective societies, they understood they first had to turn inwards. You know, in their context, maybe in prayer, meditation, but there was a devotion there to understanding the need for a form of spiritual focus and purity. And, you know, and when I hear Laura, it's so interesting because I hear her translating that to the year 2022 and in the Welsh context. What are the resources that we can draw upon and not be so fixated on a particular doctrine or on a particular religion narrowly defined, but rather to embrace that sense of wholeness and connection that perhaps can lead to broader change. In other words, let's start within ourselves. But Laura should be speaking about this. This is her area. Right, well, thanks ever so much, Roderick. Diolch o galon i chi am hwnna. A bod mor obeithiol, a ti, Laura, i orffen.
O, diolch i ti, Roderick. Roderick wedi bod mor ddiddorol ac wedi cynnig persbectif newydd i fi ar ddicter ag ofn heddiw. Ond y gair dwi isio ella cyfeirio ato fo i fynd yn ôl at Waldo ydy adnabod ac adnabod yn hunain a dod i adnabod yn yr ystyr ddofn iawn yna ein hunain ac o hynny wedyn mae'n gallu ni i adnabod pobl eraill dwi'n teimlo yn cael ei atgyfnerthu. Felly os allan ni gofio pwysigrwydd ag be ydy ystyr y gair adnabod i ni yma yng Nghymru. Dwi'n meddwl bod hwnna'n ddechrau da iawn i ni adeiladu arno fo. Ie, mae hwnna'n mynd nôl at rhywbeth o'r mererid yn crybwyll am nuances iaith, bod gwybod ac adnabod yn ddau wahanol beth yn y Gymraeg. Diolch yn fawr i chi. Fi'n credu bod yna un peth arall hefyd, gallwn ni sôn amdano, i symud i ffwrdd oddi wrth yr fi i'r ni. Bant oddi wrth the me to we, a fel mae motto Tîm Cymru'n gweud, gyda'n gilydd yn gryfach, together stronger, a mae hwnna siŵr o fod yn nodyn da i orffen arno. Diolch o galon i chi'ch dau am sgwrs mor ddifyr ac i'r siaradwyr eraill ac i Nerys am gyfieithu. Diolch yn fawr. Drosodd i tîm yr erid. Ie, wel yn wir, jyst gair i gloi te, a ni wedi bod 7 awr yn trafod heddwch ac iechyd, wedi bod yn ddwrnod diddorol ofnadwy. Ni wedi bod ar daith i bob cwr o'r byd, o'r cysyniadol i'r ymarferol, o'r utopia a'r ddelfryd i reality'r glo man. O heddiw i ganrifoedd yn ôl, ni wedi bod mewn ysbytau, mewn cartrefi gofal, ni wedi bod ar brotes, ni wedi bod i oriau'r lluniau, ni wedi clywed beirdd a llenorion, ni wedi bod i labordi'r gwyddonydd a gweithdi'r peiriannydd. Ni wedi bod i brysurdeb y stryd ac i gryfangau dicter ac yna i ddyfnder dyfnaf y meddwl llonydd. Heddi glywon ni diffiniad hwn am health, a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Tybed ei dynaw heddwch, peace, a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of war. Wel, fe wnaethon ni gael yn herio bore yma gan Richard Bowen i geisio dychmygu heddwch fel posibiliad, fel rhywbeth cyffredin, enorm. A'r heddwch hwnnw fydden ni'n tybio wedyn yn rhoi iechyd yn ystyr y corff a'r enaid i ni. Na'i rannu cyfrinach dych chi, i ni wedi gorffen y dydd heddiw oherwydd bod Roderick yn byw yn America bell a bod e ddim yn gallu codi am 3 o'r bore cymaint i ddiddordebau. Felly dyma'r amser, oedd y amser gorau iddo gyntaf, ond dwi'n meddwl bod rhagluniaeth wedi bod o'n plaid ni oherwydd beth ni wedi cael gan y ddau yma wrth gwrs yw rhyw fath o antidot. Mae'n meddwl am heddwch byd a beth allwn ni wneud weithiau yn llorio ni. Gallai hyd yn oed yn parlysu ni, mae'n gwestiwn mor fawr. Ond mae'r her ma ni wedi cael fan hyn i ddiosg yn dicter yn hunain ac i geisio heddwch yn hunain fel unigolion sy'n perthyn i grŵp o bobl, yr adnabod hwnna rhyngo ni yn gilydd a'r byd falle'n rhywbeth eitha doable. Wel dyna ni, dwi eisiau cyfeirio chi i wylio fideo Craig a diolch i Roderick am sôn am hwnna a diolch yn arbennig iawn i Craig hefyd am heddiw a'r gwaith yn y cefndir. Felly hefyd i Amira Mai a Nel Hywel a Chriw'r Academy yn y WCIA, i'r cyfieithwyr Heledd, Nerys a Lynwen, y cadeiriddion, Einir, Aled, Jill a Hyw, i'r holl gyfranwyr wrth reswm ac i chithau am wrando. Mae eisiau fi hefyd ddiolch i Lywodraeth Cymru am roi ffydd yn yr Academy a chyfle i ddiddatblygu lled braich ac ymhellach i Brifysgol Aberystwyth ac yn arbennig iawn i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Ie, arbrawf oedd heddi fel y sonies i, ac fel gyda chynifer o arbrofion mae angen amser cyn gweld y canlyniadau, ond gallwch chi fod yn sicr y byddwn ni'n rhannu'r hynna ac yn adeiladu arnyn nhw maes o law. Ond am y tro, gai ddymuno diwedd Mawrth hapus iawn i chi, mae'n diwrnod ffwl Ebrill fori, ond nid ffiliad sy'n credu y daw dydd, y byd hwn yn fyd o heddwch. Felly diolch yn fawr iawn. Hwyl fawr.